Hi guys, it's your Sean and welcome back to our vlog and hello to my YouTube channel. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you. So for today's video guys, since today is January 7, 2025, that's basically means I'm turning 25 this year. Wala gyud po kong bata. Ugutok ha. Huwag ka na magalit. Oh. Anyway, for today's video, it's gonna be a recap of my 2024, starting January down to December. So I list down all the things that I did last year, and I'm just gonna share my experience with you guys last year or what happened. It's a recap for me. Anyway, if you guys are bothered with my phone right now, I'm using my phone as my microphone. So weird. It's my first time doing this. But yeah, I liked it. Kaya pobre pa man to. Di pa ko kabalit og mic po na. Anyways guys, please don't be bothered as well kung sa akong inistoryahan if this is the way I speak. Kaya na ako'y retainer and nagabaguhan pang ako ngala-ngala. Mabala na ninyo kung saan ako nakuha ko retainer. Actually, this video, I made it for myself for documentation. Pero at the same time, gusto na ko siya i-share sa inyo ha. So, kung nagkakaon ka or nakaginabuhat, naglaba ba ka, it's a great video to listen to. Kaya for sure, na may experience ka na-experience ab na ako, nga ma-share ako dali o makarelate mo. Sure ko, ana. Anyway, let's go down to our video. So first, 2024 of January. My January starts and ends at parties and beach or mostly outdoors activities. So I'm gonna flash pictures as well habang bayaw-yaw ko. And yeah, well, that's the highlights of my January. Mostly parties, beach kay at the same time guys mo ding happy kay ko ani nga month kay that month is my MacBoard passer na jud ko guys, like kanang legit na jud mo graduate na ko. Kaya napasa na ko ang akong MacBoards, akong major, ako ang Gen Ed and akong Prof Ed, and I'm so happy, of course with the help of my friends. Dito ta mo isa-isa hondagan kay mo, but yeah, they're mostly parties gyud og beach trips kay murag nakaingon na jud ko sa self na manatag eskwela kadang orang magulat talatag graduation Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Alam ito, so I'm just so happy. And then yeah, that's my January. February, I auditioned for the House of Collab Season 7. Well, actually, someone na nag-top sa ko ang nag-comment siya or nag-message siya in my TikTok, and di ko sure kung legit ba siya kay nagtuod yung ko nga pag House of Collab mo chat ni mo daghan og followers, daghan og ginani. Syempre kay nasa social media world dili di ay kay intern ang nag-chat sa ko at that time na Sean, gusto ka mag-appeal og House of Collab na niya kay nakita na ko imong contents ngayon ana. So at first I was like hesitant ko ba nga marag legit ni tinuod ni kanang ko ninyo oy unsay nakita ninyo ano ito. So, pero nag-audition ko and nag-ask po ko kay Kyle Oril kasi Kyle Oril di kan siya dito. Ano siya dito, content creator as well from season 6. So, I asked him kung tinuod to siya and he says na, yeah, it's true. It's not a scam. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So, moto ni Jeep ko ni go lang ko. And at the same time pala, habang nag-audition ko House of Collab, it's actually my practices for HHI. If you don't know HHI it's a top tier for me lang. It's a top tier competition for me, lalo na pag dancer ka. So yeah, it's a battle between social media and sayaw-sayaw na ako nga life. And at this moment no, kay nag-think na pud ko nga I might gonna try other incomes or other things in life kasi I've been dancing since 2018 up until 2024. So I like katong nag-audition ko House of Collab, I was like, let's try kung na ako'y luck diri sa social media or kaya ba na ako i-push ang akong self para mag-social media or maging influencer, maging content creator. Although content creator na ko, pero kailangan ko siya i-push or seryosoon ba na ko siya.
So, dito, mo tong nahitabo sa February. At the same time, it's my pictorial for my graduation. So, I'm so happy, of course, with the help of Kirk Bukaw. Thank you so much sa ako ang wardrobe. Wardrobe! Ayan, si Kirk Bukaw ang classmate ever since na ako ay tabang sa kuha. And he's now a teacher sa Polytechnic. Yeah, I'm so happy for you, girl. Anyway, at the same time, February din, natanggap ko sa The House of Collab as a content creator for season 7. And nanangkid ko kay coach na, Coach, gusto na ako i-pursue ang kaning social media world. Gusto ko mag-try sa ako ang luck there sa social media. And I love my coach kasi he's very supportive as a coach. Ano siya, sige lang, go lang. Go dito, uy, sige, hulat ni mo. Ano ba tao? So, yeah. Moto, ako ay thankful kay ko kay Prince Cambalon. Thank you so much for making me who I am right now. And for the affiliations because of you. Thank you, Square One. Okay, March. Down to March, na dawat ko sa Talk Season 7. Pero before ko magpasok, kay mo ato sa kong FNC Academy. So, I stayed there in FNC Academy for a month. The entire March na ako, kay nara kong FNC Mansion. Of course, starting na siya sa ako ang career as an influencer and content creator. So, daghan na kay kong brands and namulat ko sa inana nga way na dako kang income sa social media. Pero for me, nga baguhan, wala pa jud kay ko'y idea bitaw nga ana siya. Pero wala pa ko nakakwarta og dako, guys, ha. Don't think na kanang dako na kay kog sweldo kay na kog social media and everything. Wala pa ko'y kwarta. Although monetize na ako mga social media, wala gyapon ko nakakwarta na. Hi. So anyway, so yeah, staying in FNC and of course meeting new friends, mga content creators na na-meet na ako dira sa The House of Collab, sa FNC Academies. So yeah, moto kong March. Dito nagtuyok ang akong March. Anyway, that's my flight pala. March is my flight going to Manila to compete for the 1 million. Nade 1 million sa The House of Collab, guys. Kung madaog ka dito, madaog ka 1 million. Pero, nag-decide kay siya for me kay baguhan sa social media and wala pa ko'y grabe ka daga na fans. Anyway, that's for March and I went to Manila na by March. April, ayan. Sa April naman, so nag-FNC nga ako sa buong March. April naman, pumasok na ako sa Talk Mansion or sa The House of Collab Mansion. Finally, kaya, ang nahitabo na guys, from FNC Academy, bali training ground ang FNC. Tapos, kung okay imuhang gawa sa FNC Academy, na ikaw ang chance nga makasulod dito sa The House of Collab Mansion. So, sa Mansion na sila weekly na nagatanggal og tao, which is ginapuli dito sa FNC Academy. If you know what I mean. So, moto, ako from FNC Academy ko, 1 month ko before ko nakasulod sa The House of Collab Mansion. So, this April yun ang akong pagsulod sa mansion. And, of course, pagsulod ako sa mansion, meeting new friends na naman kay lahi man ang mga tao sa mansion sa FNC and sa mansion sa The House of Collab. So, di ka siya kadako adjustment sa ako kay makita naman ako sila per me. Although, wala may connections or wala may conversation sa mga tao inside sa Talk Mansion. Pero, makita naman sila everyday. And, competitors din mi guys ha. Kanang na ako sa FNC Academy tapos sila sa Talk Mansion kay maglaban-laban mi maghimog content bitaw every week gid na siya. Actually every day daga-compete mi tas kung mag-upload dyan sila bitaw kanang mga competitions. And dito na din sa Talk Mansion ang tinuod na challenge bitaw na content creator, making contents nya. But very first thing guys, no, abi jud ako nga mosulod ko The House of Collab, no, kay abi na ako maghimo ra ko TikTok ra ko magsayaw ra ko dito, which is dili di ay dako kay siya difference akong ginathink. But anyway, yeah, I managed to make contents and make friends and make contents with the friends, collaboration with other people. Pagsulod na kong mansion, 2 days lang pala ko dito. Niuli kong Davao because it's my graduation day, baccalaureate day. Of course, gipauli ko sa management nang nanghid ako daan nga. Oy, mo graduate sa ko ha. Asa ko yung pugni, mo uli ko ron kay, mo adto kong Davao kay mo graduate sa ko. Mo suot sa akong toga. So, gisugtan ko sa management. Lipay kay ko kay, finally good. Nabubuan na dyan kong tinuod bitaw nga ka ng, Son, graduate na ka.
kanang unemployed na ka, gikan karon adlaw. Like, yes. Di ulit dyan ko, guys, for a week. Di ulit ko for a week. Wala pa ako nakastart og compete dito sa sulod sa mansyon. So, after 2 days, I went back to Davao City to get my diploma. And at the same time, flight na ko siya balik sa mansyon. Kana nga month. So, 1 week lang ako sa Davao and then going back to Manila. So, wala na ko na-enjoy akong 1 week kay baccalaureate day, sunod ang graduation day. Tapos, last ang 4 days na ako kay puro na ko travel adto kog Maasim, adto kog Jensen, balik na pud kog Davao, stay na pud kog Maasim. So, that's what happened kay work everyday mi nag-travel that time. So, wala kay na ko na-enjoy. But still, I'm so happy. Kaya ni-graduate na jud ko. And nana ko diploma. Kung ikaw, wala pa ka-graduate, I'm telling you, makagraduate ra ka, paningkamot din ha. Muna study po lagi ba yun. So, when I got back, April, nibalik ko sa Talk Mansion to compete kasi dito na sa mansion, sa the House of Colab Mansion. So, I started my journey there by April and May. Here comes the May. Pagsulod sa tungtong sa May, first week sa May kay weakest experience na ko. I'm in my lowest na dayon day. After ko gipalipay, after ko gipa happy sa akong graduation baccalaureate day kay pag uli na kog Manila kay giweekest ko oy kanang murag unsa man ako ni gawa man ko'y fans pa ni pa ko hakop nga mga fans ani unsa man ako ni. But anyway, moto dito, like, starting from that day, sa weakest na ako, I'm so in my lowest na marag, shit, baguhan pa lang ko, matanggal na ko ani, so, wala na ko kanang i-hold, marag, baka hindi talaga for me yung social media world. Ni ana na akong mind ay, kanang marag, yot olig Davao, charot lang. Pero hindi, it's my first experience, it was like so funny kay, syempre, ano mo ko yung na-close dito, which is si Amber and si Anya. They are the most closest I have dito sa sulod sa mansion. Ever ang pinakauna gina ko na-close kay si Amber, dito pala sa FNC Academy. So, siya ako na-close kay siya akong dancing buddy. Like, late night, dili siya late night talks. Late night dance video contents. Ana day, rag tagagabi igid mi, usa ka matulog, usa ka mag-TikTok sa ta. Ana, just to upload for tomorrow and for the entire week. What's the term for that? Basta nami gina-follow. Like, mag-upload og nani nga videos, 5 videos a day, 3 videos sa YouTube. Ana, bitaw mo ng copy kay sa The House of Colab, just so you know. Anyway, weeks lang ko sa sulod sa The House of Colab. Tapos, by May, they announcing na sa season enders, which is, yes, I am a season ender of season 7, guys. I've been competing inside the mansion for weeks lang. Pero dili lang siya weeks lang kay girl. Dagan kay nahitabo. Twice ko back-to-back ko weekends. Pero still, I'm alive. Gisave ko sa mga people na mga fans from the other content creators. Katulad sa mga Amber fans. Thank you so much for you guys. And it went well, actually. Thanks to you guys. Also, di lang sa ilake, sa Sean Defenders. Guys, I'm so happy for you guys. If you guys are still minors, itabangan nga po ko ninyo in a way na you guys are keep on supporting me, sharing my videos, watching my vlogs, and watching my contents. Ayan. Ito siyang tabang. So, when they announced na season enders me, right away gid mi nag-practice me for the concert. Kaya mo kami naman ni, kanang wala na may ma-exit ani. Aside sa among practices ato nga time kinami mga contents nga ginahimo, nami gina-shoot kauban ang prod dito sa sulod. In the near future na i-upload nila, marag i-recap nila bitaw habang naapa mi sa sulod naga-shoot na migdaghan para daghan sila ma-upload. So, at the same time, preparing for the concert talk. And, yeah, guess what? Who's the head choreographer sa concert? Ako pala yun. So, grabe ang pressure and stress lagi ba? Knowing na Tagalog is not my first language, it's my third language. And luckily nga, naay English dito, which is si Anya.
And Bisaya po, daghan kay Bisaya dito. 7 mi kabuok, si Ate Tipan, si Liza, si Lloyd, ako, si Jetro, si kasabot si Lars og si Kuan, si Lars og si Lorna. Na mo naman kasabot og mga Bisaya. Si Red, kasabot sad si Red. Anyway, so dili kay siya lisod for me. Kinay tabang gikan sa mga content creators as well. Pero ang mali lang nako dito kay giako nako ang tanan gikan sa Tomboy, sa Talk Girls, Talk Boys, mong stress kay ko, which is, mali din ako kay pwede din ko mangayog tabang sa ilabang sisi nga sila nang ani sila na ana. Pasikat lagi, very na-depress. Anyway, I'm so happy na giyatagan kong chance na maging head choreographer ng concert, even though it's not my first concert. It's my second concert na giapilan, but that's my first concert na ako ang head choreographer. And I'm so happy. Not so great, pero good. I would say good. Yeah. June comes, so concert day, and at the same time, concert day ko sa nakabalungan, namatay akong lola. Namatay si Lola Flory. Kuan siya ka nang giatake siya sa iyang high blood. Nya wala na siya na wala na siya na tabang sa hospital. It's my saddest moment. 'Di ba June 1 nang ako ang among concert. June 1, 3 a.m. wala pa ko nakatulog, pero nakakita ko sa GC picture ni Lola nga nakahandusay nga wala na siya buhay day. Dito nag-start ko gilak, and thank you to Jetro for comforting me. Huy. Bitaw, dako kay pasalamat kay Jetro kay gi-comfort ko niya. Even though di siya kabalo mo comfort jud by, promise. Jetro, kung you're watching this, you don't know how to comfort people. But thank you. Sarot lang. Anyway, so yeah, grabe ang akong anxiety, ang akong depression, aning adlaw. And after the concert, guys, right away, went to Amber's place. Dito ko nagstay for 3 weeks with Anya and Amber. Excuse me. Anya and Amber, dito ko nagstay silang balay. And, of course, the entire June, na ako, no, kay, sige ra miglakaw, abot mig Tagaytay, asa pag minabot na. Basta naglaag-laag mi around Luzon, kauban sila, and libre tanan nila sa ako, And I'm so thankful to Amber and Anya for giving me the chance na makalaag sa Luzon. Even though hindi nyo naiintindihan to, but I really love you guys. Thank you so much for being there, for being my mom and my dad at the same time, for being my parents, and being my best friends. I don't know kung makikita ko pa sa iba. But yeah, I'm so lucky to have you guys. I love you so much. You know that. So, yun. Gagala-gala kami. Of course, not just them. Kasi nung pumunta kami ng Tagaytay, may kasama kami mga content creators as well. I also went to my cousin's place. Doon ako nagstay with Lloyd Dausan. So, the entire stay na mo sa kay kuya nga place, kay kauban ako si Lloyd Dausan, so dito mi nagpuyo for how many days, and I'm so lucky to have Lloyd in my life, kay na-close po na ako na si Lloyd sa talk pa lang daan. Wala ko nag-expect nga magpuyo mi sa isa ka place. Yeah, and I'm so happy to have him. Kay sig kami na sige glaag day, miskan asa mi naabot ito sa Manila nga baho kaayo. So yeah, that's what happened in June. So, nung July naman, ayan, going back to Davao na. So, after sa ako ang experience sa Manila for about 4 months to 5 months, July is the month of going back to Davao City. Although I really miss my family though. Pero it's really sad. It saddens me na magbabay na sa Luzon area. And to my Luzon friends, to my Luzon content creators, kapwa content creators. And yeah, that's what happened in July. Ni uli kog July. And at that time, kay grabe na ko kami sa akong family, guys. Nagsige kog laang, kauban ng family. Like, naara ko sa balay, or naman ko lakaw na, sabay na ko mga pinsan, sabay na ko ang pag-umangkon, nag-visit sila diri sa Davao, they stayed here for long. Also, July, kay, dagan kay beach trips, kauban ng pamilya again. Beach trips. And, syempre, as a content creator, nagahimog yapon kog mga contents outside the mansion, per dili na gitong same grabing kadaghan na content adlaw-adlaw kog content dito sa mansion. Di na siya ana. Murag chill na ko diri, nagahimo na kog content diri outside sa mansion or diri sa Davao na kanang random lang, kanang kung gusto lang nako sama ani karon. Anyway, month of the August, dahil kinahitabo, birthday sa akong papa, club hopping, balik kog club gid guys, kay murag naman mo ko sa family, kanang murag tama na oy. Friends na sad. Of course, meeting my very best friend na si Charm. Nakita mi balik sa club, kaya nag-work siya sa club. So, dito mi nag-meet ulit, and I'm so happy na nakita mi ulit.
Actually, Charm is my low maintenance na friend. Kabalo mo nang mag-chat ramig ka ng hi, hello, pero di na mo kailangan i-chat ang isa't isa para magpasikat. Di na mo kasi kailangan i-chat ang each other para mag-maintain ang friendship. Kung mag-meet me, friends gid me as in like grabe mig utok, paras mig pangunahuna, paras may maglibak. Hoy, inana mi sa akong bestie, which is si Charm Castro Sentinales. I love you so much, Beshi. So, yeah, meeting my best friend again. I'm so happy. Tapos, adlo-adlo ko sa dagat, girl. Kaya ang among balay sa Sarangani, girl, doon ra kay dagat. As in, atbang sa mong balay kay dagat na, ana. Tapos, tawagan ni Captain Prince. Eto. So, the month of August, birthday sa akong papa, gitawagan ko ako ang coach na, Sean, ready naman guro ka mag-compete balik. So, let's go. Compete ta. So, nag-compete me. Nibalik kong sayo sa competition. And I'm so happy nga nikabalik ko sa stage. Na-feel na ko balik ang akong perseverance, ang kakulba, ang excitement as a dancer nga mo compete sa stage balik. And thank you to Prince ulit. So, yeah, that's the day I started practicing sa pikit. And mind you guys, ha, nga ang ilang piyesa nga gigamit mo itong piyesa nila sa HHI, which is naka-silver sila. And that time, wala ko ato. So, I was so anxious nga. Basi di na ko makaya ang ilang agility. Ang ilang breathing, sila endurance. Narabi akong House of Collab for 5 months dahil na akong Manila. Sige na akong laag. Wala ko training niya. Kani sila kay naga-training na ang ako pag yung sabay kay kanang gigamit na ang piyesa. So like maka-adjust na sila niya. Me na baguhan balik back to zero. I was trying my very best. Pero sulod sa weeks na kaya na ko siya memorize. I'm so happy nga nakaya na ako siya. Yeah, nakulban po ko ito. Uy, kanang murag ako mga sabay ko kay silver sa HHI niya. Ako ani, tao lang. Ano ito? But yeah, kaya na naman siguro dahil na namin chemistry with the boys. So di na kaya siya hard for me nga mag-learn niya, mag-ask og questions about sa ilaha kung si tama o si mali. So that's what happens on August. So September comes, that's when my birthday is. September 3. So I celebrated my birthday with dance practices. Actually, absent ko akong birthday sa mga dance practices na ako kay because it's my birthday, girl. Like, kanang di po ko gusto nga ma-birthday ko sa practice. Oy, kanang nag-enjoy po na tong life. Also, at the same time, that month, dance practices for competition. Kasal ni ate, ni apil ko. Nag-apil-apil dito, pasikat. And competition day for Talakudong and for Pikit sa September. So, isipan na ninyo, August lang ko gi-contact niya. September competition na. Like, girl, are you a superwoman? Hala! Superhuman ka, girl? Ano ito? Nakaya mapod na ako. Like, nag-compete mi dito, pero Pikit at Talakudong are first runner-up rami. Yeah, and at the same time, nga nag-compete mi, naghihimo po ko content ato, nag-vlog ko. Mini-vlog ko sa akong Facebook page. And also, mga reels, ganon. And nibalik ang algorithm, kaya naka-reach ko 100,000 viewers that times, and I'm so happy. And also 16,000 viewers sa akong mini-vlog. Wow. And I'm so happy with that. At the same time, gitawagan ko sa Alfonso as influencer. Nakita sa influencer sa Davao and luckily, tinawagan nila ako as one of the influencers to experience the Alfonso nga nahitabo diri sa Davao City. That's their first time nga nag-celebrate diri sa Davao. So yeah. October. Ayan, so October, surprise ticket ni Anya. Mo nang pinakaniwagtang sa ako, girl, nakaingon ko kang, 3 days? 3 days na lang bago sa akong flight. She was like, Sean, check your email. Pag-check ko sa email, bayot kaya na ticket na padulong na kuanday, padulong na og Manila niyo. Pa kabalo kong parents that time. So, yeah. Pag uli na kong balay, kaya nanghid ko kay mama kung matanawan ni ma, basahan ni ma. Nalipay po si mama actually, si papa kiwa. Kaya ano siya nga, kung sa makag Manila, ano bitaw, kakalit-kalit makaglakaw. Sa may plano, dapat mag-take na makag-boards. Mga chilang pa, kanang marag palaaga sa ako. Enjoy na akong live. So mo to, October, I went back to Manila. But before that, nagka-block chair interview ko with Sir Ray John sa University of Mindanao, which I really looked up to. Kana si Sir Ray John kay vlogger na siya. Content creator as well sa Notre Dame, sa University of Mindanao, and he makes a lot of contents na very funny and very, very knowledgeable.
Makapulot oral. Dara bito. Ano nga tayo. So, yeah. Surprising Amber sa birthday ni Anya. Muning pinaka-funny part. Birthday ni Anya, ako ang gipalitan ni Anya og ticket padulong sa Manila. And gi-surprise na mo si Amber. Pero birthday ni Anya. You get what I mean? Like, girl, what is happening right now? Ano ba ito? But anyway, yeah, we went there to celebrate Anya's birthday. And I made vlogs. No, I made vlogs. Nitanaw ka to. Waka nitanaw. Bago ko nang charing lang. Joke lang. But if you haven't watched that, please watch that. Anyway, more gala with Miles family. Yan. Miles family is pamilya ni Amber. Nagstay ko sa balay nila Amber the entire October and November. So, sa October, puro lamig gala with the family, nagasine. And mind you guys, tanan na gasto ni Amber. Ang ako ang pamasahe, ang ako ang interest sa ticket, bayad sa pagkaon, tanan like, sila ginagbuhi na ako guys. Murag, anak na ko sa Amber fam or sa Miles family. Anak na ko ni tita. Murag, I'm so happy sad nga. Gi-welcome ko nila ngayon nato. And right now, I'm so thankful good sa Miles family for welcoming me in their house. They feed me. They let me sleep sa comfortable na place. Thank you so much, Amber. I love you so much, Amberu. And yeah, it's also my first EK experience. Flop mo kamalog EK. EK is Enchanted Kingdom. So, if you guys don't know, I'm a huge fan of like kanang makamatay bitaw nga kanang mga rides, kanang roller coaster, kanang bungee jumping. Girl, kung pwede lang mo unbox skydiving, girl, gibuhat na nako pero pa ko'y kwarta basi puhon. Kaya kay nako na buhaton as in, murag gusto kay nako na buhaton. Gusto ko na mamatay ko. And of course, stayed at BGC for 3 days. So si Kuya Janjan, akong cousin sa father side, niya tug Manila and nagstay siya dito sa BGC and ana siya sa ko nga lagdo diri oy. So 1 week siya diri wala ko kabalo. So after 4 days yun dito sa siya nakabalo nga ara kog Manila. So gi-contact ko niya ato diri sa BGC diri katulog sa bayta diri. So tulo ko kaadlaw dito. Naglaag-laag mi duha nya wala ko kaligo sa ilang swimming pool, naglagot ko kay nag-edit ko sa vlog sa AK. Dito nahurot ang akong oras. Anyway, guys, please do watch my videos kay marag kapoy kay edit di niyo tanawon. Charing. Next month is November. Nanalo ako as Katok winner. I had to go back to the mansion sa the House of Collab, not as a content creator but Katok winner. So, ma-experience na ako ang ilang na-experience dito sa Sulod for 1 week. And at the same time, nakuradang ko kay tama ragit timing repod kayong pagsulod ako dito nga nisulod po si Denise Laurel. So si Denise Laurel ako na-meet na ko siya dito sa the House of Collab, and every content creator inside the House of Collab kay dapat content with her. So the videos that you've seen or you watch or you saw sa ako Instagram, yeah, that was the day na nag-meet me ni Denise Laurel. And I'm so glad na meet ako siya kay grabe siya nga tao. Siya ang nakailang ka ng babae nga way pores day kanang managpa siya kagwapa bayot. Kanang murag abog na kay tea. Ano bitaw? Ano yung beauty girl? Grabe. Next, aside kay Denise Laurel, na-meet pa na ako si Yo Love, ang katong rated SPG content sa YouTube. Lingaw po siya kauban by grab tabian po siya as in. Also, November is my first job sa Manila as live streamer and tindero day. Tindero ko Yarda Marikina day. I'm so proud of it kay sa akong katabian. Nya kahibaw mo live stream, kahibaw mag live selling, ano bitaw nya kahibaw mo dani bitog tao. So I was like so amazed kay naadi ko na nga part. November is one of the months na nakapatunay sa ako nga I can do better. I can do a lot of things. Not just dancing, not just live streaming. Naapod ko ka ng aura bitaw nga makapadani og tao nga kanang mo palit. Aside sa mo palit kay malike ko, ano bitaw. As a people pleaser, as me, and really hoping this 2025 ilesen na itong pagka people pleaser kay di gid siya maayo, di gid siya tarong. Anyway, so that's what happened in November and I'm so happy. Dagan ko na experience sa November. Going to our next month, which is the last month, December 2024, before ang New Year. December is my planning go back to Mindanao, which is, di ba, gikan ako October ni balik ko Manila, and then I decided December na mabalik ko
Davao because kasal ni Kuya, pinsan nako. That's the ganap for that month. One of the reason why nga ni uli ko gikan og Manila because sa kasal. Mo gitong reason sa kasal. And at the same time, I keep on thinking that kasi sa October pa lang asa ko magpasko. Kaya kung magpasko sa Manila, kauban ako Miles family. That would be my first time na wala na ko kasabay akong family sa Pasko. And December 1, I was like, girl, murag gusto ko muli. Kanang kaulion ako, murag tama na sa Manila. Uli na ta. Ana bitaw nga experience ang Pasko ka, kauban ng pamilya. Ana bitaw. So, moto, I decided to go back to Mindanao. But before that, saying bye-bye, grabe, it's so hard to say goodbye. And also, lalong-lalo na sa Miles family, because I've been there for 2 months sa ilang poder. And I'm so thankful up until now. Pero, it's so hard to say goodbye sa ilaha. Honestly, kay murag, dako kaslag part sa akong life. Nga, nakapabago sa ako nga, nakapaingon sa ako nga, girl, you need to be independent na di ka pwede mag-dependent, girl. Pero dependent gyapon ko pag abot sa Manila kay sila gyapon gabuhi nako, sila gapakaon, sila pamasahe nako, sila tanan as in pati tulugan, wala na koy bayad sa kuryente pagkaon. So murag dependent gyapon ko at the same time murag sila na nagsagpa sa ko nga, you need to be independent, girl. Alright? You need to be independent. Dili na ka pwede magsigig depende re. Ano bitaw? So yeah. At the same time, December, removing my braces. Guys, ako lang nagtanggal sa akong braces, but I'm not gonna go down deep sa details about ana. Ako rin nagtanggal kay na board ko. Then, getting my retainers. Mo nang naglisod kog istorya karon guys kay tungod ang retainers baguhan pa sa kuha. December pa nako siya nakuha guys. Mo nag-adjust pa akong istoryahan ha. Ay kun yung i-judge kung inani kog ano. Wala ko nasuko by Anika. Anyway, so at the same time, December is also my first Cebu trip or Cebu experience. Wala kay na ko siya na-enjoy. Honestly, kay nakatulog rami dito na ang nalaagan ra na ako dito sa Cebu is Ayala rat yun. Cebu Insular. Ayala Insular lang ako nalaagan dito. So, it's not like my first experience in Cebu is not that amazing. Pero, I would say, at least nakatungtong kog Cebu. Ana. And, of course, receiving my first bigo sahod. Ayan. Sa December na ako siya nakuha, guys. Kay, naglagot ko atong among hedra sa sa among agency. Sa paon tang tuturon. Nasoko. Kung upawa ka. Charing lang. Anyway, and yarda sahod, na-receive na sad na akong yarda sahod. So, dili na po, at the same time, even though na ako'y kwarta, kaya di pa dyan ko kabalumagunit og kwarta, guys. So, waldas ko diri kung as long as gusto ko mukaon ko, kung unsa man na, kung unsa akong gina-crave. I received a lot of money that time, pero wala ko nagunahon nga dapat giuna din akong ticket. So, diri kay nahutdan ko kwarta, usa ko nakapalit og ticket, diri na ni kick in ang akong anxiety and depression day. Depression, ang anxiety, tanan na iingon. Guy, like tagagabi na jud ko nihilak, girl, gamingon ko nga. Yawa, sama na ko ni paguli. Kanang makauli pa ba akong dabawan ni. Murag Lord ko anak ko. Karag ana bitaw na wala na ko paki, girl, as in like gusto na ko mauli. Like, sagpa ako ng aeroplano, gusto na kumuli. Kanang, pwede ko mukabit sa aeroplano, gusto na kayo kumuli. Inana nga feeling na ako dito sa Manila, kaya ako na nagstay sa balay for 2 weeks. So, wala ko yung may istorya gid ato nga time, aside sa mga live streaming. And at the same time, first time na ako dito nga maghilak ko tagagabi. Like, honestly. At least, naka-experience ko ingon ato na ako'y maingon. Ano bitaw? Makaingon na dyan kung di na ako mabalik og Manila. Di na ako mabalik og Manila. Maragi kapoy-kapoy ramang ko aning Manila. Kay grabe ang cost of living dito, girl. Wala ate. Kanang, wala kung Davao. Kaya naman ko parents diri. Yung sa pa may gipaglaban ako des Manila. So, yeah. That's it for my 2024 recap. Dahil kong na-experience. And really hope you guys are enjoying our podcast. Podcast ba tawag, ani? I don't know. But I really love making this kind of video, mag-sit down video and talking to you guys, talking to my camera, and looking my face na murag tanga din magyaw-yaw. Let me know, guys, if you guys want this kind of
conversations or videos. Alright, so I'm really hoping that this 2025 will be good to me. Kay good man ko sa iya ha. Botan man tanak ko. Pero anong di charing. But I'm really hoping na this year will be a good year for us. Di na ko ako on bayot kay magreklamo na sa mo sa commenting akin ang 2025 bayot dili ko mangagaw day kay namin may mga sariling birthday day para ni sa atong tanan. This 2025 I'm really hoping that you guys will achieve a lot of achievements and also making your dreams come true even though hinay-hinay lang, and accomplish something step by step. And I think I'm gonna end the vlog right here. And please don't forget to comment down below what you guys want to say. Kaya naman, thank you so much guys for watching, and I love you so much. See you on my next vlog. Bye-bye. Grabe.